Selamat datang di Glosarium Diplomasi Hubungan Internasional. Saat ini akan dijelaskan Consular Protection, Consulate, Convention, Council of Europe. Consular Protection, perlindungan konsuler. Perlindungan konsuler memungkinkan suatu negara untuk membela hak-hak warga negaranya di luar negeri. Hal ini berbeda dari perlindungan diplomatik karena negara tidak menegaskan haknya sendiri dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran hukum internasional. Ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan perlindungan konsuler tidak seketat dalam kasus perlindungan diplomatik. Suatu negara melindungi hak-hak warga negaranya sendiri pada awalnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Misalnya, suatu negara dapat campur tangan atas nama warga negara yang ditahan di negara lain dengan menuntut perbaikan kondisi penahanan. Consular protection enables a state to defend the rights of its citizens abroad. It differs from diplomatic protection in that the state does not assert its own right and demands redress for a violation of international law. The conditions applying to the exercise of consular protection are less strict than in the case of diplomatic protection. A state protects the rights of its own nationals in the first instance in accordance with the laws that apply in the country in question. For example, a state can intervene on behalf of its nationals detained in another state by demanding an improvement of the conditions of detention. Konsulat. Jabatan konsuler didirikan oleh satu negara penerima di negara lain yang ingin menjalin hubungan konsuler dengannya, negara penerima. Ada 4 kategori jabatan konsuler: konsulat jenderal, konsulat, wakil konsulat, dan badan konsuler. Jabatan kepala jabatan pada prinsipnya mencerminkan kategori jabatan konsuler yang dimaksud. Misalnya, konsulat jenderal dipimpin oleh seorang konsul jenderal. Selain konsul karier, yaitu merupakan anggota Kementerian Luar Negeri, negara pengirim juga dapat menunjuk konsul kehormatan. Mereka biasanya adalah individu dengan pengalaman profesional bertahun-tahun di negara penerima, yang memahami kondisi setempat dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Konsul kehormatan dapat menjadi warga negara dari negara pengirim atau negara penerima. Mereka tidak digaji tetapi dapat mengenakan biaya untuk layanan resmi. Tugas konsuler berserupa dengan tugas kedutaan besar, mewakili negara pengirim di negara penerima, hubungan masyarakat dan promosi hubungan ekonomi, budaya, dan politik. Tugas utama agen konsuler di sisi lain adalah membantu warga negara yang bepergian di luar negeri. Consular posts are established by one state, sending state, in another state with which it wishes to maintain consular relations, receiving state. There are 4 categories of consular posts: Consulate General, Consulate, Vice Consulate, and Consular Agency. The title of the head of post reflects in principle the category of the consular post in question. For example, a consulate general is headed by a consul general. In addition to career consuls, who are members of the foreign service, a sending state may also appoint honorary consuls. These are usually individuals with many years of professional experience in the receiving state, who are familiar with local conditions and have sufficient knowledge of the languages needed to carry out their functions. Honorary consuls can be citizens of either the sending state or the receiving state. They are not salaried but may charge fees for official services. Consular duties are similar to those of an greater than embassy, representing the sending state and the receiving state, public relations, and the promotion of economic, cultural, and political relations. The main duty of a consular agent, on the other hand, is to assist citizens traveling abroad. Konvensi. Istilah standar untuk perjanjian multilateral yang dibuat sebagai aturan dalam kerangka organisasi internasional dan yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional dan hukum internasional. Contohnya, Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Term for multilateral agreement concluded as a rule in the framework of an international organization, and which regulate issues concerning international relations and international law. Example, the Hague Convention and the Geneva Convention. Council of Europe. Dewan Eropa adalah organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi, untuk membina identitas budaya Eropa, untuk mencari solusi bagi masalah-masalah sosial seperti xenofobia, penyalahgunaan narkoba, AIDS, atau bioetika, dan untuk membantu reformasi kelembagaan negara-negara Eropa Tengah dan Timur.
Dewan Eropa memiliki 47 negara anggota. Dewan ini menghasilkan perjanjian dan kesepakatan konvensi yang menyediakan dasar untuk amandemen hukum di negara-negara anggota. Salah satu pencapaian terbesar Dewan Eropa adalah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ICHR) yang memungkinkan individu biasa untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg. Swiss adalah anggota Dewan Eropa dan telah meratifikasi ICHR. Dewan Eropa tidak sama dengan Uni Eropa. Keduanya adalah badan yang sepenuhnya terpisah dan berbeda. Ketujuh negara anggota UI semuanya. The Council of Europe is an international organization whose main purpose is to protect greater than human rights, the rule of law and democracy, to foster Europe's cultural identity, to seek solutions to social problems such as xenophobia, drug abuse, AIDS, or bioethics, and to assist in the institutional reform of the states of Central and Eastern Europe. The Council of Europe has 47 member states, 008. It produces treaties and agreements, greater than convention, which provide the basis for amendment of laws in member states. One of the greatest achievements of the Council of Europe is the European Convention on Human Rights, ECHR, which makes it possible for ordinary individuals to submit applications to the European Court of Human Rights in Strasbourg. Switzerland is a member of the Council of Europe and has ratified the ECHR. The Council of Europe is not to be confused with the Greater than European Union, EU. The two are entirely separate and distinct bodies. All 7 EU member states are